السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان. الحمد لله الذي أرسل إلينا النبي العدنان خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم ونهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون، سنتحدث اليوم عن موضع لا كالمواضع، وعن مسجد لا كالمساجد، والقبلة الأولى ومسر الرسول عليه الصلاة والسلام ومجمع الأنبياء وأرض المحشر والمنشر إنه بيت المقدس. بيت المقدس هو المسجد الأقصى في مدينة القدس. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سمي الأقصى بمعنى البعيد لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، فلم يكن وراءه مسجد آخر في الأرض آنذاك. ويسمى بيت المقدس أي المطهر من الذنوب والمطهر من الأصنام. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque craint Allah réussira ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla nous dit: et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et il dit: et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Chers musulmans, nous allons parler aujourd'hui d'un endroit différent des autres, d'une mosquée différente des autres. C'est la première qibla, c'est la destination du voyage nocturne de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est l'endroit où tous les prophètes se sont rendus. C'est la terre du rassemblement et de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Nous allons parler de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa. Bayt al-Maqdis, la mosquée de Al-Aqsa. Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le Coran al-Karim lorsqu'il nous dit: gloire et pureté à celui qui de nuit
fit voyager son serviteur, Mohammed alayhi salatu wassalam, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Al-Aqsa veut dire la plus éloignée. Elle a été appelée ainsi du fait que de la grande distance entre elle et la Kaaba. Il n'y avait à l'époque d'autres mosquées plus éloignées que celle-ci. Et elle est également appelée Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire la demeure purifiée des péchés et des idoles et des statuettes. Ayyuha al-mu'minun. الحديث عن بيت المقدس حديث عن موضع تواترت الأحاديث في تعداد فضائله. فمن هذه الفضائل أولا أنه ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال أرضي أولا، فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فالذي أسس بيت المقدس ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة، ثم جدد بيت المقدس سليمان ابن داود عليهما السلام. Chers croyants, parler de la mosquée Al-Aqsa, c'est parler d'un endroit sur lequel sont rapportés une multitude de hadiths dénombrant ses vertus. Nous allons en citer quelques-unes. Premièrement, c'est la deuxième mosquée bâtie sur terre après la mosquée sacrée de la Mecque. Il est rapporté dans les deux sahih, selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, il a dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était la première mosquée bâtie sur terre. Et il m'a dit, al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée. Et je lui ai dit, quelle mosquée après? Il m'a dit, la mosquée de Al-Aqsa de Jérusalem. Et je lui ai dit, quel était l'intervalle de temps en Tion? Et le prophète a dit 40 ans. Donc celui qui a bâti la mosquée Al-Aqsa, c'est Yaqub. Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Et celui qui a bâti Al-Masjid al-Haram, c'est Ibrahim alayhi salam. Puis Al-Masjid al-Aqsa fut rénové par Sulayman ibn Daoud alayhi salam. ومن فضائل المسجد الأقصى أنه قبلة المسلمين الأولى، قبلة المسلمين الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرج إلى السماء السابعة وفرضت عليه الصلوات الخمس صلى في مكة إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 6 أو 17 شهرا كما ثبت ذلك في الصحيح. وذكر بعض أهل العلم أن المسجد الأقصى كان قبلة في الصلاة وتوجهها لعادة من الأنبياء عليهم السلام. Également, chers croyants, parmi les vertus de la mosquée de l'Aqsa, c'était la première qibla des musulmans après que la prière fut imposée. Donc à la Mecque, après l'Isra ou le Mi'raj, le prophète priait en direction de Jérusalem, de Al-Masjid al-Aqsa. Puis, même après le Hijra, pendant 16 ou 17 mois, il continuait à prier vers Jérusalem jusqu'à ce que la qibla soit orientée vers la Mecque. Certains savants disent même que Al-Masjid al-Aqsa fut la qibla pour la prière chez de nombreux prophètes qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, min fada'il bayt al-Maqdis البشرى بفتحه قبل أن يفتح ببضع عشرة سنة، وذلك من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني في سنة 9، وهو في قبة من أدم، يعني من جلد، فقال أعدد 6 بين يدي الساعة، أعدد 6 بين يدي الساعة،
موتي يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس وفتح بيت المقدس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 18 وعمر لمكانة هذا المكان لما فتح بيت المقدس سافر من المدينة إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح مدينة القدس. Parmi les vertus également de Al-Masjid al-Aqsa et de Jérusalem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé sa conquête une dizaine d'années avant. Et cela fait partie des miracles prophétiques. Aouf ibn Malik rapporte qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk, l'année 9. Et le prophète était dans une tente en peau, fabriquée en peau. Et le prophète lui a dit, compte 6 choses avant l'heure. 6 choses vont arriver avant l'heure. Mauti, mon décès, puis la conquête de Jérusalem. Et ensuite, il a cité 4 autres choses, alayhi salatu wassalam. Donc ici, il annonce la conquête de Jérusalem qui fait partie de Alamat as-Sa'a. Et elle fut conquise l'année 18, à l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et tellement c'était une conquête importante pour les musulmans, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a voyagé de Médine jusqu'à la Mecque pour justement recevoir Mafatih al-Medina, donc les clés de la ville. Les clés de la ville, et dit An-Nasara hum alladhina sallamu yani farihu bi fath al-muslimin. Les chrétiens à l'époque étaient heureux que les musulmans justement prennent ou deviennent ceux qui vont gérer cette ville, et ils ont voulu la donner en main propre à Omar ibn al-Khattab qui a voyagé de la Médine pour recevoir cela. Et dans min fada'ili al-Masjid al-Aqsa al-barakatu hawlah فلا تكاد تذكر أرضه في كتاب الله إلا مقرونة بوصف البركة والقداسة. قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وهي بيت المقدس وما حولها. وفي قصة سليمان عليه السلام يقول تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ومن بركة هذا المسجد أنه أفضل المساجد بعد الحرمين الشريفين. Parmi les vertus également de Masjid al-Aqsa et ce qui l'entoure, le fait que cela n'est cité dans le Coran que lié à la baraka, la bénédiction et la pureté. Allah Azza wa Jalla nous dit gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. Et Moussa alayhi salam, il a dit à Bani Israël, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte. Et dans le récit de Sulayman, Allah Azza wa Jalla nous dit, et nous avons soumis à Sulayman le vent impétueux qui par son ordre se dirigea vers la terre que nous avions bénie. Parmi les bénédictions de Masjid al-Aqsa, le fait que c'est la meilleure mosquée après les 2 mosquées sacrées, celles de la Mecque et de Médine. Et dans min fada'ili al-Masjid al-Aqsa fadlu as-salati fihi wa mudha'afatuha. فقد روي في الحديث أن صلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة فيما سواه عدا المسجد مسجد مكة والمدينة. قال عطاء الخراساني رحمه الله يقول بيت المقدس بيته بيت الأنبياء. بيت المقدس بيت الأنبياء والله ما فيه موضع شبر إلا وقد سجد فيه نبي. Parmi également les vertus de Al-Masjid al-Aqsa, le mérite d'y prier et la multiplication de la récompense. Il est rapporté dans le hadith qu'une prière accomplie à Al-Masjid al-Aqsa équivaut à 250 prières accomplies ailleurs, sauf à la Mecque et à Médine, bien entendu. Ata al-Khurasani, rahimahullah, parmi les savants des premiers siècles, il disait la mosquée de l'Aqsa a été construite par les prophètes.
Wallah, il n'y a pas l'espace d'un empan dans cette région sans qu'un prophète ne s'y soit prosterné. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زلنا في تعداد فضائل بيت المقدس. من هذه الفضائل أن الله تبارك وتعالى بشر فيه زكريا بيحيى عليهما السلام وسخر لداود الجبال والطير في بيت المقدس ويهلك الله يأجوج ومأجوج فيه. وولد عيسى عليه السلام في قرية بيت لحم المجاورة لبيت المقدس ورفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء منها ومقتل الدجال فيه بباب لد. Également parmi les vertus de Al-Masjid al-Aqsa et Jérusalem, le fait que Zakaria a reçu la bonne nouvelle de Yahya à Jérusalem. Allah Azza wa Jal également a assujetti les montagnes et les oiseaux pour Daoud à Jérusalem. Allah Azza wa Jal fera périr Ya'juj wa Ma'juj à Jérusalem. Isa alayhi salam est né dans le village de Beit Lahm, proche de Jérusalem. Et Allah Azza wa Jal l'a élevé aux cieux depuis Jérusalem, et Ad-Dajjal sera tué par Al-Masih à Bab Lud, à quelques kilomètres de Jérusalem. أيضا من فضائل بيت المقدس استحباب زيارته وشد الرحال إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. ولقد حرص السلف رحمهم الله من الصحابة وغيرهم على شد الرحال إلى تلك البقعة المباركة. Également, il est recommandé de visiter et prier à Beit al-Maqdis, à Al-Masjid al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on ne prépare les montures que vers 3 mosquées. On ne peut voyager vers les mosquées pour voyager que seulement vers 3 mosquées. Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Aqsa et ma mosquée, c'est-à-dire la mosquée du prophète. C'est pour cela que les compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis étaient soucieux de se rendre là-bas pour y prier et adorer Allah Azza wa Jal. Ibadallah, inna lil ajyali amanatan fi a'naqihim an la yunsa al-Quds wal-Masjid al-Aqsa wa makanatuhuma fi hadhihi al-ummah. فالمسجد الأقصى ليس شأنا عربيا أو فلسطينيا إنما هو شأن الأمة الإسلامية جمعاء. فتاريخ المسجد الأقصى هو تاريخ الأنبياء عليهم السلام من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء كلهم في البيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج منه إلى السماء. ففي كل صلاة نذكر المسجد الأقصى لأن الصلوات إنما فرضت في تلك الرحلة المباركة. فالمسجد الأقصى يمثل تاريخ التوحيد الذي كان الإسلام آخر حلقاته. Chers musulmans, les générations actuelles et à venir ont une énorme responsabilité attachée à leur cou, afin que Al-Quds et Al-Masjid al-Aqsa et leur importance ne soient pas oubliés dans cette communauté. Donc les premières générations, alhamdulillah, ils étaient très concernés par ce qui se passe en Palestine et plus précisément au Quds. Car Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, ce n'est pas un sujet propre aux Palestiniens ou un sujet propre aux Arabes. C'est un sujet concernant tous les musulmans. Car l'histoire de Jérusalem et de la mosquée Al-Aqsa, c'est l'histoire de tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam
jusqu'à notre prophète alayhi salatu wassalam, car lors de Laylat al-Isra wal Mi'raj, il a prié avec tous les prophètes alayhi salatu wassalam, de Adam jusqu'à Isa alayhi salam. Et c'est depuis le Masjid al-Aqsa qui s'est élevé dans les cieux. Et lors de chaque prière, normalement, on devrait se souvenir de le Masjid al-Aqsa, car les prières ont été rendues obligatoires lors de ce voyage béni. Donc la mosquée de Al-Aqsa représente l'histoire du Tawhid. Et l'islam, c'est le dernier épisode. أيها المؤمنون ما يجري في القدس وغزة في الأسبوعين الآخرين ليس سوى حلقة أخرى من الظلم الذي يعانيه منه إخواننا وأخواتنا في فلسطين منذ عام 1948 من استيطان لأراضيهم عاما بعد عام. قبل نحو شهر طرد بعض الفلسطينيين في حي يسمى بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وهذا الشيخ جراح شخصية مهمة، كان في جيش صلاح الدين الأيوبي عندما استرجع أو أعيد القدس إلى حيازة المسلمين. فقبل شهر طرد بعض الفلسطينيين من منازلهم لأجل إيواء المستوطنين الإسرائيليين مكانهم. الإنسان يسكن في مكان، في بيت، في دار، فيأتي أناس يخرجونك من بيتك ليسكنوا مكانك، وأنت يطلب منك السكوت والاستسلام. ردود الأفعال الفلسطينية تم قمعها بعنف بالغ في ساحة المسجد الأقصى في رمضان على الصائمين المعتكفين في المسجد الأقصى، وقد شاهدتم ذلك ربما. ثم جاء الرد من جهة غزة. الفلسطينيون في غزة أرادوا أن يبينوا إنكارهم، فأطلقوا صواريخ من غزة على تل أبيب وأماكن أخرى. وبالنسبة للإعلام، لأن تتبعت الإعلام وخصوصا في فرنسا، عند الإعلام الفرنسي القصة تبدأ من هنا، من إطلاق الصواريخ. يعني لا يذكرون أي شيء قبل ذلك، لا يذكرون سببا من أسباب لإطلاق هذه الصواريخ، لا يذكرون الاستيطان للأراضي، لا يذكرون العنصرية، لا يذكرون الظلم، ولا يذكرون الحرمان من الحقوق الأساسية للفلسطينيين، لا يذكرون شيء من ذلك. القصة تبدأ من إطلاق صواريخ ورد الإسرائيليين بالقصف الجوي. Donc, chers croyants, ce qui se passe donc ces 2 dernières semaines à Jérusalem et à Gaza n'est qu'un énième épisode de l'injustice subie par nos frères et sœurs en Palestine depuis 1948 jusqu'à 2021. L'expropriation de leurs terres année après année. En effet, il y a de cela un mois environ, pendant le mois de Ramadan, certains Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah se sont fait expulser de chez eux. Donc Sheikh Jarrah, c'est un quartier de Jérusalem-Est, qui est censé être un quartier exclusivement palestinien. Donc ils se font expulser de chez eux pour y loger des colons israéliens. Donc on vient, on frappe chez eux à la porte, on leur dit sortez, vous n'êtes plus chez vous. Et ils n'ont aucun droit de réponse. Et donc les Palestiniens ont commencé à montrer leur réaction, leur rejet, leur refus de cela. Et ces réactions, c'est celles qui ont été violemment réprimandées du côté palestinien sur l'esplanade des mosquées pendant le mois de Ramadan, sur les musulmans qui étaient en train de jeûner et en train de faire l'i'tikaf fi al-Masjid al-Aqsa. Puis il y a eu les Palestiniens de Gaza qui ont également décidé de montrer
leur refus et leur rejet. Et ils ont lancé des roquettes sur Tel Aviv et d'autres endroits. Malheureusement, lorsqu'on regarde les médias en France, l'histoire commence ici. L'histoire commence aux roquettes. Il n'y a rien avant. On ne cite pas les causes des roquettes. On ne cite pas le grignotage de leurs terres année après année. On ne cite pas l'apartheid. On ne cite pas l'injustice. On ne cite pas la privation des droits fondamentaux pour les Palestiniens. On commence par Hamas qui envoie des roquettes et les Israéliens qui ripostent. Aucune cause avant cela. العالم الغربي لا يهتم بمصير وشأن الفلسطينيين إلا عندما يقرر الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم بالقوة المتاحة لديهم. وهذا الدفاع يرد عليهم بطريقة وحشية. هم يرسلون صواريخ مصنوعة يدويا لا تصيب شيئا ولا تقتل أحدا في الغالب. يعني 97% من هذه الصواريخ يعني يتم قبضه في السماء لا يصيب شيئا. ثم هم في المقابل يقصفون بالليل والنهار بأحدث الأسلحة والطائرات مما يتسبب في قتل مئات الضحايا المدنيين أطفال ونساء. فمن الواجب بارك الله فيكم على المسلمين الدعاء لإخواننا الفلسطينيين وكذلك على المسلمين أن ينشروا ما يعانيه إخواننا ويتعرض له الفلسطينيون في القدس وفي غزة وفي الضفة الغربية من الاستيطان المستمر. الاستيطان مستمر إلى يومنا هذا أمام العالم الساكن الساكت. لماذا؟ حتى لا تنسى هذه القضية. لا بد من نشرها ولا بد من إخبار أبنائنا بما يحصل هناك. أيها المؤمنون، هذه الخطبة كتبت أمس واليوم والحمد لله اتفق الطرفان على هدنة مؤقتة، ولكن لا سلام إلا مع العدل. ما دام الاستيطان مستمر هذه القضية لن تنتهي إلا بالعدل. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين المكلومة. Le monde occidental ne se préoccupe du sort des Palestiniens que lorsque ces derniers décident de défendre leurs droits par la violence. En fait, ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont aucun droit, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Rien, surtout à Gaza, rien ne peut sortir ou entrer. On les fait vivre, c'est comme si quelqu'un, il t'étrangle, et quand tu ripostes, c'est toi qui es accusé de violence. Et également, les ripostes des Palestiniens sont rendues par une riposte beaucoup plus violente. Eux, ils envoient des missiles artisanaux, fabriqués de leurs mains, qui n'atteignent rien ni personne en général. Les missiles, les roquettes palestiniennes n'atteignent rien ni personne en général. Et ensuite, ils se voient bombardés nuit et jour par les armes et les avions les plus modernes, faisant des centaines de victimes civiles, parmi eux des femmes et des enfants, comme vous avez pu le voir. Donc, barakallahu fikoum, il faut invoquer fortement pour nos frères et nos sœurs palestiniens. Il faut également que les musulmans ne cessent de propager et diffuser et informer sur ce que subissent nos frères palestiniens. N'attendez pas les médias occidentaux pour le faire. Donc ce que subissent nos frères et sœurs
à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, comme colonisation continue. Donc en fait, dès qu'il y a un endroit vide, les Israéliens viennent et construisent. Et sous protection policière, tu ne peux même pas te plaindre ou refuser cela. Et malheureusement, le monde entier assiste à cela. Mais on ne s'occupe de ce sujet que lorsque les Palestiniens décident de dire c'en est trop. Donc pourquoi il faut propager et continuer afin que ce sujet ne soit jamais oublié? Sinon on oubliera, nos enfants oublieront. Qui va informer nos enfants de cela si on ne le fait pas? Donc j'avais écrit ce discours hier et aujourd'hui, alhamdulillah, les deux parties se sont mis d'accord sur une trêve et un cessez-le-feu. Mais il faut savoir qu'il n'y aura jamais de paix sans qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de justice. On ne peut pas demander aux gens la paix si on continue à leur prendre leur terre. On ne peut pas demander aux gens la paix si on les traite comme des citoyens de 3e ou 4e degré. Sallallahu ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم رد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم عافنا في أبداننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيها المسلمون، عندي بعض الإعلانات بارك الله فيكم. بعد الصلاة إن شاء الله يلزموا أماكنكم، سنصلي على جنازة أحد الإخوة. أسأل الله تعالى أن تغمده برحمته الواسعة. Juste après la prière, que chacun reste à sa place, nous allons prier sur un de nos frères décédés, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. الأسبوع القادم إن شاء الله سيأتي الإخوان من مسجد نوجان la commanderie لجمع تبرعاتكم. فالإخوان هناك في نوجان من الإخوان الذين وقفوا مع هذا المسجد في جميع مشاريعه، فبارك الله فيكم. نحاول ما أمكن أن نساعدهم وأن نرد عليهم جميلهم. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما ساعدونا يعني قبل سنوات نحاول ما أمكن أن نساعدهم. بارك الله فيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فهؤلاء الإخوان la commanderie يعني ساعدونا، فنحاول ما أمكن أن نساعدهم. بارك الله فيكم. Donc la semaine prochaine, la récolte sera pour la mosquée de Nogent, la commanderie. Donc il faut aider nos frères à construire leur mosquée à la commanderie. Barakallahu fikum. Et cette association, c'est une association qui a souvent aidé la grande mosquée de Creil dans ses différents projets, que ce soit le collège, le terrain, etc. Donc on essaye la semaine prochaine, Barakallahu fikum, de leur rendre leur générosité. Donc eux, ils habitent à Nogent et ils nous ont aidés. Alors qu'ils ne sont pas forcément concernés, mais ils aident tous les musulmans. Donc on essaye la semaine prochaine, Barakallahu fikum, d'en faire de même, préparer donc vos sadaqat pour la mosquée de Nogent, la commanderie. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.
جنازة إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.